अस्सलाम वालेकुम सामईन मोहतरम, अल्लाह तबारक व ताला ने इस कुराए अर्ज़ को कमो बेश 1,24,000 अम्बिया के नूर से मुनव्वर किया ताकि ज़मीन पर बसने वाले इंसान अपने रब से बखूबी वाकिफ़ हो सकें। इस सिलसिला तबलीग के दौरान मुख्तलिफ अम्बिया को मुख्तलिफ बलाओं और वक्त के फ़िरौनों का कई बार सामना करना पड़ा, जिसमें अजीब व गरीब मखलूक़ात ने अल्लाह के प्यारों के रास्ते में बेहद रुकावटें डाली, लेकिन आखिर में इस तूलो अर्ज़ के मालिक ने हमेशा अपने प्यारों का साथ देकर उन्हें फतह से हमकिनार किया। उर्दू शायन की इस वीडियो में भी हम आपको एक ऐसे ही गैर मामूली शख्स या बला के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके मरने के बाद उसकी रीढ़ की हड्डी पहाड़ बन गई और जिसकी टांग का दरिया पर पुल बनाया गया। दोस्तों, याद रहे कि इस वीडियो के तमाम अल्फाज अहले सुन्ना वल जमात की किताब क़ससुल अंबिया और मारिजुल नबुव्वा से लिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए आप इन बुक्स का मुताला ऑनलाइन भी कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को मुकम्मल देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। नाजरीन, फ़िरौन के दरियाए नील में गर्क होने के बाद जब बनी इसराइल की कौम को इसके जुल्म जबर से निजात मिल गई तो उसके कुछ अरसे के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मुल्क शाम की सरजमीन से जाबिर और जालिम लोगों को निकाल दें और खुदा के दुश्मनों से जिहाद करें और अपनी कौम में से 12 अफराद को बनी इसराइल के 12 कबीलों का सरदार मुकर्रर कर दें ताकि उनकी कौम के तमाम अफराद अपने सरदारों के ताबे और अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करते रहें। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के 12 कबीलों पर उनके 12 सरदार मुकर्रर कर दिए। दोस्तों, अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक जब हज़रत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम अपने उन सरदारों और कौम के हमरा किनान के मकाम पर पहुंचे तो अपने सरदारों को हुक्म दिया कि वो मुल्क शाम जाकर वहाँ के जालिम और जाबिर लोगों के हालात मालूम करें। जब ये लोग वहाँ पहुँचे और वहाँ के हालात मालूम किए तो उन्होंने वहाँ एक बहुत बड़े कद-ओ-कामत वाला एक इंसान देखा जिसका नाम औज बिन अनक था। उसका कद 30,330 गज लंबा और उम्र 3500 साल थी और समुंदर की तह से मछली पकड़कर अपनी लंबाई के सबब उसे सूरज की तपश से भून कर खाता था। नाजरीन, औज बिन अनक ने जब उन सरदारों को आते देखा तो उनसे दरियाफ्त किया कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जाओगे। उन सरदारों ने जब उसे अपना हाल बयान किया तो उसने उन सब को पकड़ लिया और अपनी बीवी को दिखाने के लिए ले गया और अपनी बीवी से कहने लगा कि देखो, ये सब मेरे साथ लड़ने के लिए आए हैं। ये कहते हुए उसने उन सरदारों को जमीन पर दे मारा और चाहा कि चींटी की तरह पैर से मसल दे। तो इस पर उसकी बीवी बोली और उससे कहने लगी कि इन बेचारों को छोड़ दो, ये कमजोर और नातवां हैं, खुद ही वापस लौट जाएंगे और तुझको इन्हें मारने से क्या फायदा होगा। चुनांचे उसने बीवी का कहना माना और उन सरदारों को छोड़ दिया। ये सरदार जालिमों और जाबरों की कसरत से बहुत डर गए और दौड़ते हुए वापस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। वापस आकर उन्होंने मुल्क शाम की बातें और दुश्मन की कुव्वत के बारे में जब हजरत को तफसील से बताया तो बयान किया कि वहाँ के फल फ्रूट बहुत बड़े बड़े थे। अगर एक दाना अनार का निकालें तो एक आदमी सैर हो जाए, और इसी तरह अंगूर भी बहुत बड़े बड़े देखे, अगर एक दाना खा ले तो जी भर जाए और दूसरे दाने की तलब ना रहे। फिर जो फल फ्रूट वो अपने साथ लाए थे वो मूसा अलैहिस्सलाम को दिखाने लगे। नाजरीन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे सारा अहवाल लेकर उनसे कहा कि अपनी कौम के लोगों से शाम के लोगों और उनकी कुव्वत के बारे में कुछ बयान मत करना, क्योंकि ये लोग तो पहले ही बुज़दिल हैं, कहीं ऐसा न हो कि जिहाद से भाग जाएं। आप अलैहिस्सलाम के हुक्म पर उन 12 सरदारों में से सिर्फ 2 ही सरदार ऐसे थे जो अपने वादे पर कायम रहे और बाकी 10 सरदारों ने ऐद शिकनी की और कौम के अफराद को वहाँ का सारा अहवाल बयान कर दिया और औज बिन अनक के हाथ पकड़े जाने का वाक़या भी बता दिया। जब बनी इसराइल ने उनसे दुश्मनों की कुव्वत के बारे में सुना तो खौफो हिरासा होकर जिहाद पर जाने से कतराने लगे और मिस्र वापस जाने की तैयारी में लग गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये मंजर देखा तो उन्होंने अपने लोगों से फरमाया, तुम मत घबराओ और जिहाद से भागने की कोशिश ना करो। मेरे साथ अल्लाह ताला ने वादा
فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا۔ تو ان کی قوم نے حضرت سے جواباً کہا کہ وہاں تو ایک بہت بڑا شخص ہے اور بہت بڑی قد و قامت والا ہے، اور ہم نے سنا ہے کہ وہ بڑا ہی زبردست ہے، ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے جب تک وہ شخص وہاں پر موجود ہے۔ اے موسیٰ، تو اور تیرا رب دونوں جا کر ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ ناظرین، وہ دونوں سردار جن میں سے ایک کا نام یوشع بن نون اور دوسرے کا نام کالوت بن قتادہ تھا، جو اپنے وعدے پر قائم رہے، وہ اپنی قوم سے کہنے لگے کہ تم لوگ ٹھہر جاؤ اور ان پر حملہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو فتح دے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ ان کو ضرور ہلاک کرے گا، جس طرح فرعون کو ہلاک کیا تھا۔ جب تم اللہ پر یقین رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ تو ان کی قوم نے کہا کہ ہم ساری عمر وہاں نہیں جائیں گے۔ لہٰذا اس بات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں سے خفا ہو گئے اور غصے میں آ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بد دعا کی، جس کی وجہ سے شام کی فتح میں 40 سال کی تاخیر ہوئی، اور اس مدت میں بنی اسرائیل کے نافرمان لوگ جنگلوں میں بھٹکتے رہے۔ القصہ یہ کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام اپنا عصا لے کر ملک شام جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، اور جب رات کی تاریکی چھا گئی تو پیچھے بنی اسرائیل کے لوگوں نے واپس مصر جانے کا ارادہ کیا۔ تمام رات چلتے رہے، لیکن صبح فجر کے وقت تک دیکھتے ہیں کہ جہاں سے کوچ کیا تھا ابھی تک وہیں پر موجود ہیں۔ اس پر وہ لوگ فوراً سمجھ گئے کہ یہ حضرت کی بد دعا کا ہی اثر ہے۔ تب یوشع بن نون نے ان سے کہا کہ اسی میدان میں ٹھہر جاؤ اور صبر کرو اور استغفار پڑھو جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام شام فتح کر کے واپس نہ آ جائیں۔ ناظرین، بنی اسرائیل کی قوم کے 6 لاکھ افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے 40 سال تک اس جگہ سے نہ نکل سکے۔ اس جگہ کا نام طے ہے، جو فلسطین، اردن اور مصر کے درمیان ایک میدانی علاقہ ہے۔ الغرض موسیٰ علیہ السلام جب اوج بن انک کے شہر کے نزدیک پہنچے تو لوگوں کی عجیب و غریب شکلیں دیکھ کر ایک دم ڈر گئے اور پھر اللہ کو یاد کر کے آگے بڑھنا شروع کیا۔ جب اوج بن انک نے ان کو دیکھا تو چاہا کہ پکڑ کر چونٹی کی طرح مسل دے، اور دیکھتے ہی کہنے لگا کہ تو ہی بنی اسرائیل کا وہ سردار ہے جس نے فرعون کو اس کی قوم کے ساتھ دریا نیل میں غرق کر دیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے حضرت پر حملہ کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اوج بن انک کا اپنے اوپر حملہ ہوتے دیکھا تو فوراً ہی جوابی حملے کی تیاری کی۔ آپ علیہ السلام کا قد بھی 10 گز اونچا تھا، تو آپ علیہ السلام نے ایک پتھر پر چڑھ کر 10 گز اوپر اچھل کر اپنے عصا سے اتنے زور سے اس کے ٹخنے پر ضرب لگائی کہ وہ وہیں گر کر مر گیا۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ اس کی لاش 40 سال تک وہیں زمین پر پڑی رہی، اور اس عرصہ کے دوران اس کے جسم کا گوشت گل سڑ کر ڈھانچہ رہ گیا اور اس کی ریڑھ کی ہڈی پہاڑ کی شکل اختیار کرنے لگی۔ جب حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جہاد سے سرخرو ہو کر واپس لوٹے تو اس کے ڈھانچے کو اٹھا کر دریائے نیل پر رکھ دیا، اور ایک عرصہ تک وہ ڈھانچہ دریا کے پل کا کام انجام دیتا رہا۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو مکمل ہوئی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی مزید اچھی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔